Oh, dali na, dali, oh. Jace, Jace, oh, dali na, Jace. Di ba hawak mo? Ay, hindi. To picture to eh. Oh, dali na, dali, dali. Ito na, hawak ko. Yes. Yes. Oh, sige. Yan. Yay! Clap your hands. Wow. Clap your hands. Lagay mo ganun. Ada ko, nako. Akin na yan. Di ba si Mix nagganyan. O, lagay sa ilong. Dali. Pinatay ko. Galing. Oh, galing. Oh, ikaw. Oh, yay! Ikaw. Ikaw naman, dali. Yay! Layo na. Oy, dali, mag-ikot-ikot. Oh, dali. Patay na. Oh, lagay na, dali, lagay. Ay na, asa na to? Dali, sayang ang gamot. Oo. Dito kayo, dali. Sayang ang gamot. Galing. Nasa alis ka muna dyan, be. Sinalagay mo na. Oh, lagay na, dali, lagay. Yun, dali na, oh. Ilagay mo na. Yan. Galing, ah. Good. I-off pa niya. Aba. Huwag mo muna patayin. Meron pa gamot eh. Ay, hindi na. Ilalagay na niya. May tapos pa daw. Galing. Sige. Huwag mo muna patayin. Asos. Galing. Yehey. Sige pa, meron pa. Oh, sige, ikaw naman. Ikaw naman. Yay! Ito, ganyan. Ah, ay, Bim! Ay, si Tim. Aming boyfriend. Amin boyfriend. Galing. Alis yung dasa, nakatalikudan yung... Diyan ka muna. Katapos ni Jace, Dasha naman, ha? Yay! Oo, pagkatapos ni Jace, Dasha naman. Yay! Picture! May pagkatapos rin ni Dasha ako lang. Alugin natin na. Microsculpting cream. Proven to give you firmer skin in just 4 days. Oh, you're generous. Yay! Lami. Taragis na yan. Yay! Lana! Bilis ah. Tubig!